अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नातखा सईदा बीबी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सईदा टीवी और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल को ज़रूर दबा दें। शुक्रिया। आज हम आपको सुनाने वाले हैं ईद की एक बहुत प्यारी सी स्टोरी। ये है वादियों के बीच घिरा हुआ खूबसूरत सा हरा भरा गांव गुलशन नगर, जहां पर ईद उल अजहा की खुशियां मनाई जा रही थी। घर के बड़े दादा अब्बू जान, भैया, बबलू सब तैयार होकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर नमाज ईद अदा करने मस्जिद गए। ईद की नमाज अदा करने के बाद सब एक दूसरे से गले मिले और ईद की मुबारकबाद दी। बबलू ने तो दादा जान से ईदी की फरमाइश ही कर डाली। दादा जान ने बबलू को प्यार किया और ढेर सारी चॉकलेट्स और ईदी दी। गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, जहां पर बड़े बूढ़े बच्चे औरतें सब एंजॉय कर रहे थे। एक जानी बच्चे गुब्बारे वाले से गुब्बारे खरीद रहे थे। एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान, जहां पर बेतहाशा रश लगा हुआ था। कोई मार्केट से फल खरीद रहा था और कोई एक दूसरे को गिफ्ट्स दे रहा था। गर्ज के गांव में खुशी का समा था। और हाँ, ये तो ईद उल अजहा है और बच्चे अब तो इंतजार में हैं कि उनके घर जो जानवर है उसकी कुर्बानी होने वाली है। सब ने अपने घरों में जाकर जानवरों की कुर्बानी की और हिस्से बांटने शुरू कर दिए। इसी गांव में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन अब्दुल रहमान साहब रहते थे, जो कि बहुत नेक और रहम दिल इंसान थे। उन्होंने भी बहुत सारे जानवरों की कुर्बानी की। उनके घर से कुछ दूर ही अब्दुल करीम नामी एक शख्स रहते थे, जिनकी फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब थी और वो कई कई दिन फाके किया करती थी। जब वो ईद की नमाज अदा करके अपने घर वापस आए तो उनकी बेटी उनके पास आई और कहने लगी, बाबा जान, आज ईद का दिन है, ना हमने अच्छे कपड़े पहने हैं, ना अब तक कोई अच्छी चीज़ खाई है, और आप तो मेरे लिए कोई खिलौना भी लेकर नहीं आए। अपनी बेटी की ये बात सुनकर अब्दुल करीम की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगे कि अब मैं इस मासूम को क्या जवाब दूं कि मेरे पास तो एक पैसा नहीं है कि मैं इनको खाने की कोई अच्छी चीज़ खिला सकूं। वो बहुत दिल बर्दाश्त हो चुके थे। अब वो थक हार कर सोचने लगे कि मैं फटे पुराने कपड़े पहन लेता हूँ और घर से बाहर निकल जाता हूँ। ये सोचकर वो खामोशी से अपने घर से निकल गए और एक दरख्त के नीचे बैठ गए कि शायद मेरे फटे पुराने और ख़राब हाल को देखकर अल्लाह का कोई नेक बंदा मेरी मदद कर दे। थोड़ी देर बाद अब्दुल करीम साहब के पास बहुत अच्छे कपड़े पहना हुआ एक आदमी आया, जिसके हाथ में पैसों से भरी हुई एक थैली थी, और वो कहने लगा, सुनो, तुम मुझे बहुत गरीब और बहुत मजबूर और लाचार इंसान लगते हो। ये पैसों से भरी थैली मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है कि तुम्हें इसके बदले मेरा एक बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। अब्दुल करीम साहब ने उससे पूछा, क्या काम? वो कहने लगा, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे दे सकता हूँ और तुम्हें मैं मालामाल कर दूंगा अगर तुम गांव की एक बहुत बड़ी ज्वेलरी की शॉप पर चोरी करो। अब्दुल करीम गुस्से से उस आदमी की तरफ देखने लगे और कहा कि हाँ, मैं गरीब हूँ, बेबस हूँ और लाचार हूँ, मगर मैं इस बात के लिए अपना ईमान हरगिज नहीं बेच सकता हूँ। वह आदमी वहां से चला गया और अब्दुल करीम भी थक हार कर अपने घर वापस लौट आए। घर आकर उन्होंने अल्लाह ताला से रो रो कर फरियाद की और दुआ करने लगे, ए मेरे अल्लाह, मेरे और मेरे घर वालों की हालत इस कदर खराब है कि हमारे पास खाने को तो क्या, पहनने के लिए भी कुछ नहीं है, और मेरी मासूम सी बच्ची इस ईद पर मुझसे खिलौनों की फरमाइश कर रही है, अच्छे अच्छे खानों की फरमाइश कर रही है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की फरमाइश कर रही है। मैं कहाँ से उसको ये सब चीज़ें ला कर दूँ? ए अल्लाह, तू मेरे लिए कोई रास्ता निकाल, मेरी गैब से मदद कर। मुझे भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। अब अब्दुल रहमान साहब, जो कि
غریبوں میں بہت سارے تحفے، کپڑے، مٹھائیاں، پھل اور گوشت کے حصے تقسیم کر رہے تھے۔ ان کے پاس ان کا ایک بہت پرانا ملازم آتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب، اگر برا نہ مانے تو آپ سے ایک بات کہوں؟ عبد الرحمن صاحب کہتے ہیں ہاں بالکل کہو۔ تو وہ کہنے لگتا ہے کہ صاحب، اس گاؤں میں عبد الکریم نام کا ایک بہت غریب شخص رہتا ہے۔ آپ ایک نیک اور بہت بڑے دل کے انسان ہیں، غریبوں کی تو آپ مدد کرتے رہتے ہیں، تو صاحب آپ اس کی بھی مدد کر دیں۔ وہ بہت خوددار ہے، وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن میں اس کی آج حالت دیکھ کر آیا ہوں اور اس کے گھر والے بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنے ملازم کی یہ بات سن کر عبد الرحمن صاحب چونک کر اسے دیکھتے ہیں۔ کیا واقعی؟ اگر ایسا ہے تو میں بالکل اس کی مدد کرنا چاہوں گا، اور اپنے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ ہی کھانے پینے کی بے شمار چیزیں اور خاص طور پر اس بچی کے لیے کھلونے لے کر عبد الکریم کے گھر پہنچے۔ عبد الکریم حیرت سے عبد الرحمن صاحب کو دیکھنے لگا اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ عبد الرحمن صاحب نے کہا میں تمہارے اسی گاؤں میں رہتا ہوں اور مجھے بہت افسوس ہے کہ تم اتنی پریشانی میں رہے اور اتنی مشکلات میں رہے اور مجھے اس بات کی خبر تک نہ ہوئی۔ میں تم سے اس بات کی معافی مانگتا ہوں، لیکن آج اس بڑی عید پر میں اپنی فیملی کے ساتھ تمہارے گھر آیا ہوں تاکہ عید کی ان خوشیوں کو تمہارے ساتھ بانٹ سکوں، اور یہ میری طرف سے کچھ تحفے ہیں، اور آج ہم سب مل کر عید کی یہ خوشیاں منائیں گے۔ ویورز، کہانی کا مورل یہ ہے کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن کو بہت نوازا ہوا ہے، وہ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ان کے آس پاس رہنے والے غریب انسان، ایسے لوگ جو منہ سے مانگتے نہیں ہیں، جو اپنی پریشانی کسی کو نہیں بتاتے سوائے اللہ تعالیٰ کے، ان پر نظر رکھیں اور یہ دیکھیں کہ کہیں ہمارا پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے۔ ہم اچھے کھانے کھا رہے ہیں، ہمارا پڑوسی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر شخص کو، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی انسان آپ کو کسی غلط کام کے بدلے بہت سارا پیسہ دینا چاہے تو ہمیں وہ پیسے لینے سے انکار کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غفور اور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ ویورز، ہمیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ عید کی سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے، اور آپ اسکرین پر موجود ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا FB آفیشیل پیج بھی ہے جس کا نام ہے نعت خواں سیدہ بی بی، اس کو بھی پلیز جوائن کر لیجئے۔ شکریہ۔